So let's come back a little bit of recap from last week, where we already introduced a little bit on what is capacitor is all about. So it's a device that able to store energy, and this is a part. It's a device that able to store energy. How they store the energy? By keeping the charge. Can charge and discharge at very fast rate. Okay, so the parameter that govern the value of capacitance is state here. C is equal epsilon D over A. So D is a gap. So the bigger the gap, and then the bigger the capacitance value can be whole. The bigger the area, and then you will have a better value of capacitance. And you have the parameter of epsilon. Epsilon is the permittivity of material between this gap. Okay, so you have we have air. Air can be a gap also, acceptable as a dielectric. So permittivity of these dielectric materials, and well, when I was working with the Panasonics, they have one very specific capacitor. They call it as a Take capacitor. So this Take capacitor, you can write it down here. Take refer it to the Japanese word for bamboo. So from here, they put bamboo as the dielectric material. So dalam capacitor tu, in between those plate ada bamboo layer as a dielectric material yang memisahkan antara these two conductive plates. Why they put that? Because they believe this Take capacitor is the one that will able to filter a lot of noise. Dan dia akan gunakan Take capacitor because it's very expensive and very big tu, and mereka akan gunakan Take capacitor especially untuk produk-produk high end untuk audio. So normal products ataupun normal consumer product, mereka tak gunakan Take capacitor. So only high quality audio, because they want to reduce the noise and to have a very low total harmonic distortion of music. So they, based on Panasonic research, they found out this bamboo will help to improve significantly the quality of the signal inside the electric circuit. So they introduced Take capacitor especially for high-end audio products. Okay. So those are the things, yeah, a bit peculiar, because only in Panasonic they use that kind of capacitor. I never saw it in Sony or other audio companies. Okay, so how it worked, we already discussed last week. It starts from in uncharged state where the circuit is open. Basically, the positive and negative have a similar or equivalent value of charge. Okay, tak ada potential, they are neutral. They have equivalent value of positive and negative charge. So when we close the, now you have when the circuit close, it will start to the charging area. Charging state will be start, and then the electron from battery are being pushed to the negative plate of the capacitor, and this gives us a very higher potential in the capacitor, and finally you will have all the charge will be accumulated at one part and negative charge being accumulated at the other part, just like a battery. Because battery biasanya satu part is one part is full of positive and the other part will full of negative. Please. Okay. I think we stopped here last week, where we conclude that capacitor has allowed circuit to flow for a brief moment,
before it acts like an open switch with no more current flow. That's mean in this state, okay, when it reach this equilibrium, when it is reached at this highest potential, there is no more current will flow here, because the electric field has been produced in the capacitor, and you will have the voltage potential, the like kind of like a storing energy at this point. If you open this, then this will remain positive, and this will be remain negative charge accumulated at this area. So when this happens, the capacitor, we can call it as a fully charged capacitor, and then it stores the energy in the form of electric field, because you either high potential and lower potential at both plates. So it's like a battery. So if we put this fully charged capacitor into a resistors, and then what will happen is when we connect it to the load, a closed circuit is formed, and thus the current start flowing from electron push back to the from the negative plate to the positive plate. So kalau dalam keadaan awal ni, current akan mula mengalir buat seketika juga, sehinggalah the current will stop flowing after that brief moment when there is no more excess electron at the negative plate, or we can say that there is no there is equilibrium has been reached, and the positive and negative charge has been equal at both parts. Okay, so that's how we can see why we can call the capacitor as a storage media or stored energy device, because dia mampu, kerana mereka mampu menyimpan charge. Apabila kita fully charge the capacitor, macam mana you full charge your battery and then you connect to the load, macam you charge your handphone and then you disconnect your adapter, and then you're using the phone, so the electron will flowing, and finally your battery will flat ataupun reach almost zero, which means when the battery is close to zero, that means you have the positive and negative electron at the same, like at the both sides. Okay. So a charge capacitor acts like a battery for a brief moment before it acts like an open switch where there is no more current flow. When this happens, the capacitor is said to be fully charged. And then how you calculate it? You can calculate Q. Q is the charge is equal capacitance times voltage. Okay? Capacitor times voltage, Q is the charge. So when you have the difference ataupun the changes of Q terhadap masa, dq over dt, then it is equal to I, because bila charge bergerak terhadap masa, berubah terhadap masa, kan, dq over dt, jumlah charge berubah terhadap masa, masa itulah yang dimaksudkan oleh current, sama dengan current. Kenapa? Current berlaku apabila arus ataupun elektron mengalir ataupun charge bergerak, kan, dari satu point ke satu point lain, baru ada current. So dq over dt is equal to I. So dq over dt is equal to C, di mana voltage juga akan berubah terhadap masa, C times dv over dt. Okay. So you have this, I is equal dq over dt, and you can substitute the Q when you divided the Q terhadap C terhadap dt, you akan bahagikan juga, bezakan juga terhadap voltage terhadap masa. So I is equal to C dV over dt. So kita tak perlu tahu pun nilai Q, apakah charge yang terkandung, berapa banyak charge terkandung. Kita hanya boleh gunakan I is equal C capacitance over dV over dt. Perubahan masa terhadap voltan terhadap masa. Okay. So current will be flowing as long as there is charge in voltage, and once the voltage remain constant,
which is fully charged, current will stop flowing and make it as a open circuit. Okay. So VT is equal I over C. Bila kita nak kira juga, kita inversekan persamaan pembezaan tadi, kan? So V is equal I over C terhadap dt. Kameran terhadap 1 over T, negative infinity kepada T, I T dt plus VT ketika T sama dengan 0. So, you boleh kamirkan arrows itu terhadap masa, convertkan tadi equation tadi tu pada dalam sebutan V. Dengan itu kita boleh tahu berapakah voltage. Voltage across a capacitor is dependent on the current at the given time and also the initial condition, hence the memory effect. So, apa lagi calculation seterusnya? Rumus yang ketiga. So, energy ataupun work is equal to, power is equal half CV squared. Power boleh dikatakan ditulis sebagai W is equal to half of capacitance times V squared. So, itulah ketiga rumus power, current, arus dan voltage bagi minima bagi dalam sebuah capacitor. Okay. Okay, next kita akan lihat kepada bagaimana untuk kita menyewa capacitor in parallel. Okay. So capacitor in parallel can be mentioned as follows. So we know that when you put a capacitor in parallels, when you put a current source, then the current will flow to the charging the capacitors all together. Okay. In the parallel sense, okay, capacitor akan charge setiap path yang parallel tu. Boleh faham? Sebab kalau you tengok capacitor ni, dia punya bentuk dia ataupun simbol dia menunjukkan adalah dua plate yang berbeza, betul? Kita akan dapat plug here and here. So, secara dasarnya kita boleh katakan apabila dia bersifat simbolnya begini, dia memberi maksud terdapat pemisahan antara dua plate. Okay, so you have the gap D kat sini kan, dalam bentuk structure dia kan, ada the gap D. Okay, so bermaksud kalau you beri satu arus ataupun voltage, dia akan tiada dalam arus terus ataupun DC current dalam kes DC, dia akan charge sehingga maksimum and then dia akan open circuit. Ingat lagi tadi, dia punya step, dia akan charge hingga maksimum and then dia akan kembali kepada open circuit. Kalau kita go back to here, okay, dia akan charge from open, when we close it, dia akan charge the capacitor and sampailah dia maksimum, and at this point sebenarnya tak ada lagi charge yang mengalir, right? Sebab ini adalah gap, kan? Gap between those two plates. When you have this gap, maknanya arus tak boleh mengalir secara, bila DC current you cannot flow through. So DC current tak boleh mengalir. Dia cuma boleh chargekan saja. So that's why simbolnya adalah dua palang yang ada gap di situ. So DC current tidak boleh mengalir betul, tapi hanya boleh mengecas sehingga maksimum. Sehingga V ini adalah V capacitor adalah sama dengan V ni. So itu dia punya konsep bagaimana sebuah capacitor berfungsi. And then apabila kita lihat di sini, sama juga apabila you berikan current sebenarnya tidak boleh mengalir melalui ni.
Saya yang temukan dapat berapa orang saya saya tak ada data tu sekarang. Boleh saya dapatkan tanya pada staff yang kena ni dan dapat kontak dia boleh? Ada nombor telefon? Nombor ni ni direct number so tuan perlukan apa? Bilang apa? Masih di kuarantin okay. Saya buat satu panggilan telefon untuk pastikan saya kembali. Okey sekarang. Okay, boleh. Sebentar sebab ada panggilan telefon daripada balai. Okey, kita sambung perbincangan kita. So, apabila we put direct current ataupun arus terus di sini, apa yang berlaku adalah arus akan cuba masuk menerusi kapasitor. Arus akan cuba mengalir. Tapi perkara tersebut tidak boleh berlaku kerana kapasitor secara dasarnya dia adalah satu alat yang dua plate yang terpisah. Direct current tidak boleh melalui kapasitor secara terus. Apa yang berlaku ialah dia hanya mampu membuat charge saja, kan? Dia hanya mampu kumpulkan charge saja. So let's say you have C1 adalah lebih kecil daripada C2, so arus yang akan masuk ke I1 akan masuk untuk mengecharge C1, kan? Setelah penuh apa yang berlaku? Setelah penuh apa yang berlaku adalah arus akan berhenti mengalir, kan? Bila penuh, arus akan berhenti mengalir. Arus yang sama akan cuba masuk, arus daripada sumber yang sama akan, bila dah berhenti mengalir, dia akan stop lah. Ini I1 akan jadi kosong. Arus yang sama juga akan masuk pada I2 untuk mengecas C2. Penuh je charge tu, dia dah tak boleh tampung dia ataupun dia dah sampai maksimum of the capacitance value, I2 akan stop. Tak ada aliran lagi. Dan charge akan terus kekal di situ. Sama juga dengan I3. Apa yang berlaku hanyalah arus akan cuba mengalir di situ. Dan arus juga akan cuba mengalir sehinggalah ke IN. Maka dalam kes ini, equivalent circuit kita, apabila kita nak mengira sesuatu equivalent circuit bagi kapasitor C, yang kita akan dapati mudah saja, dia berlawanan dengan daripada resistor. Daripada resistor, dalam resistor apa yang kita buat adalah kita untuk parallel, untuk series yang kita tambahkan, tapi untuk kapasitor apabila disambung secara parallel, maka kita boleh tambahkan nilai kapasitor itu dan kita boleh gantikan dia kepada satu kapasitor besar yang bernilai C equivalent dia hasil daripada tambah semua kapasitor itu. Kita boleh tambah terus. So mudah mengira kapasitor di dalam parallel connection. Sebagaimana mudahnya kita kira resistor value ataupun equivalent resistance dalam series connection. Okay? So itu.
Next. Hmm. Okay, saya perlu buat panggilan telefon sekejap. Minta maaf So kita boleh sambung semula. Itulah situasi kita. Lepas itu saya harapkan para pelajar semua dapat kekal menjaga diri masing-masing. Jangan anggap kita dah selesai dengan COVID sebab masih ada lagi golongan yang dalam pusat kuarantin, termasuk di dalam UTHM juga. Walaupun UTHM pelajar semua dah selesai, hanya ada orang awam. Jadi tapi kita bermaknanya ini memberi maksud kita masih belum menang lagi dalam tarungan tentang COVID ni. So hari raya jangan hari raya duduk rumah dan diam. Yang mudah terpengaruh dengan rakan-rakan yang mengajak sana dan kemari. Okey. Jadi begitulah caranya untuk bagaimana kita mengukur atau mengira equivalent capacitance untuk connection parallel. You hanya tambah saja seperti mana you buat pada series. Kalau ada soalan boleh lontarkan. Ya, okay. Next, kita lihat. Oh, cantik. Okey, manakala apabila dalam series juga kita boleh tahu sebagaimana konsep asas tadi, you tahu dalam DC current tak boleh ataupun arus voltan tidak boleh mengalir menerusi kapasitor. So, walaupun apabila you tambahkan nilai kapasitor secara series begini, dia akan mengakibatkan nilai kapasitor yang jumlah kapasitornya akan bertambah kecil. Seperti mana you pasang atau you connect, you buat sambungan parallel pada perintah atau resistor. Okay. So here, you can see here nilai charge apabila arus cuba mengalir, charge akan berlaku pada C1 terlebih dahulu dan juga negatifnya akan ada di sini. Dia tidak boleh menerobos kepada C2 dan seterusnya kerana secara fizikalnya elektron tidak boleh menyeberang ke sini. Kan? Berlaku ni, tak berlaku. Yang ada, you ada charge pangkal dan di charge yang di bahagian
Okay. So dalam kes ini, nilai kapasiti awak akan bertambah kecil kerana gap ni tambah ni. So 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3 dan seterusnya, dan you akan dapat nilai 1/C equivalent sebagaimana when you connect in series. Okay. So boleh faham dia adalah perlawanan daripada bagaimana you nak kira kapasitor di dalam resistor di dalam series dan parallel. Okay. Perlawanan. Teknik mengiranya adalah perlawanan. Okey. Cuba kita ambil satu contoh. So find the equivalent capacitor since between terminal A and B. So kita akan determine dulu siapa parallel, siapa series kan. Oh. Baik. Okay, cuba dapatkan kiraan sikit, buat kiraan sikit dan boleh share jawapan kepada saya. So which one is series, which one is parallel? Which one is series to who and which one is parallel to who? Kan? Okey, kalau kita lihat di sini, okay, dua kapasitor ini adalah bersifat selawi. CV. So dua kapasitor ini bersifat selawi. Kan? So 6 dan 20 kita boleh tambahkan dia saja begitu. Jadi dia dapat 26. So 20 dengan 5 you all kena simplify kan. And then baru tambahkan hasilnya kepada 26. And then akhirnya 60 terhadap hasil 26 campur ini barulah dia kerana dia dah bersifat series, baru you boleh katakan dia adalah dapat satu nilai akhir iaitu 20 microfarad. Okey. Cuba you boleh siapa bagi respon? Dapat tak nilainya? Selalu. Okey. Dapat doktor. Dapat okey. So kenal pasti siapa yang CV, siapa yang selawi. So ini jelas dia adalah selawi. Betul nak menulis dengan mouse ni And then this is CV. So perlu ingat CV saya pula cakap sibuk je. Okay. And then akhirnya this 60 microfarad akan CV terhadap hasil kedua-dua ini. Dan you akan dapat 20 microfarad. Yang ni pula. Boleh cuba? Simplify yang mana dulu? Yang paling mudah. So we can discuss a bit tips di sini. This is a series which will be parallel dengan this one. Okay. And then
Kemudian apa? Kedua-dua ini akan jadi series terhadap ini. Betul? Hasil series kira low, and then parallel terhadap ini, terhadap hasil series ini, campurkan. Lepas tu dia akan series balik terhadap, barulah dia parallel terhadap ini, hasil ni. Baru dia parallel balik ini. So kena calculate step by step. Tengok point dia Okay. So ini masih share dengan, this point masih share dengan this. Okay. What else? And then you have hasil all these will parallel terhadap betul? Lepas that parallel baru you serieskan terhadap ini. Nampak tak apa yang saya sebut ni? Nampak tak apa yang saya nampak? Lepas tu ketiga-tiga ni, ini dan keseluruhan ini you baru parallelkan menjadi satu capacitor. Lepas tu 1, 2 and 3 adalah in series. Itulah bagaimana you mengira capacitor dalam kompleks, at this high complexity ni. Okay. So boleh cuba nanti lukislah step by step. Saya dah bagi idea untuk bagaimana dia ni. Bermaksud step by step itu maknanya you simplifykan first part and then withdraw balik. Kalau you takut tak nampak, you withdraw balik apa yang berlaku pada ini, and then second, and then withdraw sampai selesai. Okay. Okay, next. Cuba selesaikan CAB ni. So, calculate charge start on 3 picofarad. So, capacitor ni biasanya kecil Capacitor yang besar dalam bentuk micro pun dah besar, yang besar-besar genggam tangan tu biasanya dalam micro lah tu. Jadi dia jarang ada 3 farad tu, mana besar sangat tu capacitor size ni. Jadi kebanyakan capacitor dalam range micro, pico and nano. Pico is most of the ni lah value. So calculate the charge start on the 3 picofarad capacitor with 20 volt across it. And then find the energy store in the capacitor. So apa equation yang kita tahu tadi, yang kita dah belajar tadi. So what we have learned is charge Q dalam capacitor is equal CV, kan? So if you have 20 volt, you bagi 20 volt, you tahu sifat dia apa. Bila dia dapat voltage, dia dapat maksudnya kalau kita lukiskan lita ni, lita cok adalah seperti ini. So you have 20 volt over here, and then you have 3 picofarad over here. Apakah, saya nak tanya, apakah nilai akhir untuk kapasitor ni tadi? Berapakah voltage dia akhirnya? Boleh ada siapa bagi jawapan? Di ruangan nota. Apakah nilai akhir kapasitor voltage pada kapasitor 3 picofarad tu? Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan tadi, masa kita go through slide, dan nilai tu. Jadi nilai V di situ. Okay, cuba kita balik. Kadang-kadang dia tersurat, tapi kita yang terselirat. Nak tengok tak nampak. Kan? Apa saya kongsikan, jangan risau. Okey, di sini lihat. Akhirnya kapasitor tersebut ada nilai voltage yang sama macam voltage yang diberi. Kalau kat sini 50 lah dia ada. Kalau di situ 20 yang dia ada. So betul Firdaus tanya, kerana nilai voltage pada kapasitor itu akan menjejaki kepada
20 volt yang sebagaimana supply yang telah diberikan. That's right. So now you know the 3 picofarad will finally, akhirnya akan bernilai voltan sebanyak 20 volt. So Q is equal CV. So kita boleh ambil C, nilai C di sini adalah 3 picofarad. So you kalikan dengan 20. So you akan dapat 16 pico charge. Pico column ataupun disebut 60 pico column. Nilai charge yang terkandung dalam capacitor tersebut. Okey. Okey, 5 × 5 × 10. So find the energy stored. So energy stored is equal to W equal to energi yang terkandung dalam setengah C V squared, kan? Di dalam nota kalau mereka ambil catatan akan dapat setengah C V squared. And then Chong hang up 5 campur 5 campur 10. Nak tulis 20 lah tu. Okey, tak kisahlah. So you have 3 picofarad here, and then you times dengan V equals squared 400. 400 times 3 divided by 2, and then you will get 600 picojoule. Unit bagi energy adalah joule. That will be the answer for this. Okay, so let's go to next contour. So voltage across, how is the voltage across a 5 microfarad capacitor is VT is equal to 10 cos 6000 TV. Ini apa maksud dia? Apabila voltage tersebut dalam bentuk cos ataupun dalam bentuk sin, ia merupakan apa dia? Dia merupakan alternating current atau alternating voltage. This is a VAC. Okay, nanti selepas ini nanti kita akan belajar AC, tapi ini contoh-contoh how the expression of voltage AC. Kenapa? Apakah bentuk cos sinus? Sinus punya graf akan ini kan? 1/0 yang gitu kan? So di sinilah nanti you boleh katakan okay, this is 10 volt because of this 10 maximum value dia, dan dia akan beralun ataupun menghasilkan bentuk cosinus pada this is cos omega. Omega is 2 pi f, so you boleh kira dia punya frekuensi. 2 pi f is equal 6000. So F you will get the value of the frequency, and 6000 divided by 2 times so you have around 954 Hertz, 955 Hertz of frequency. Okay, you have 955 Hertz. Jadi voltage ni akan, so calculate current through it. So by definition, the current is, how can we calculate that? Current is I is equal C dV over dt, kan? So we have C adalah 5 microfarad. You bezakan terhadap dV over dt. So we can put here
5 micro 10% negatif 6 kalikan dengan 6000, pembezaan terhadap d over dt terhadap 10 cos 6000 d. Yeah. Right. So when you calculate that, then you will get the answer of negative 0.3 sin 6000 d. Okay. Efek capacitor dalam AC itu kita akan ceritakan masa AC nanti. Okay. So dia ada special effect. Dia capacitor dalam DC dia memang tak boleh tembus. Dia boleh charge je. Tapi kalau dalam AC dia ada special sikit. Bila dia capai frekuensi-frekuensi tertentu, dia akan berjaya menerusi nilai ni lah. Okey. Oh, okey. Okay. So next example, determine the voltage across 2 microfarad capacitor if the current through is the current that through it is IT is equals 6E negative 3000 T MA. So ini kita kena guna sebab nak determinekan voltage. Kita tahu nak kena voltage. So kita kena guna VT is kamera tadi kan? Ingat lagi tak? Equation tadi. VT is equal 1 over C, kami ada negative infinity IT dt plus VT. So you do the kamera, you can try at home and nanti boleh refer balik. So kita tahu VT is not given, so dia adalah kosong. So VT 0 adalah kosong, so it will be kosong. So you hanya kamikan IT dt, dan sini dalam kes ni IT dt adalah 3000 T. So mathematics walaupun dalam ni kena ensure you understand and remember sebab ada kamera integration and also differentiation dalam capacitance and AC especially later on. Okay, so when you kamerakan this, you will get 1 minus E negative 3000 D. Nanti saya sharekan ni solutionnya dah ada, tapi try to do practice your maths. Yang ni maths lebih kepada maths skill. Next, we have another example. To determine the current through 200 microfarad capacitor, whose voltage is shown in figure 6.9 here, this figure. So you have a sawtooth, what we call as sawtooth AC signal. Means from 0 to 1 second, the voltage is increasing from 0 to 50 volts. And after 1 second to 2 seconds, they reduce back from 50 volt to 0 volt. And then from 2 to 3, they continue reducing to the negative 50. And this will happen continuously. And that's when you will have a sawtooth, bentuk sawtooth macam gergaji kan, sawtooth punya AC signals. This can be happen, can be replicated inside the lab.
So how to determine the current through it? So we need to determine it part by part. Okay, part by part. First of all, we need to come out with the mathematical equation for each part. So from 0 to 1, because you can see here, 0 to 1 is one straight line, ataupun you boleh dapatkan persamaan Y sama MX sama C. Ada orang datang ya? Oh ni Islam. Tuan ni. Okay, so from 0 to 1 you have a straight line that comprise from 0 to 50. So you carilah dia punya M value kan. So you cari dia punya M value, MX plus C. So C adalah obviously adalah kosong kan. So C adalah kosong. So what is the M value? Dalam kes ni M nya adalah kecerunan bagi dua titik ini. So you will get Y is equal 50 X lah ataupun 50 T kan, BT ni kan. Okay. So Y is equal to 50 T kan. So X adalah part axis ni kan, axis kan T. So M nya adalah 50, you dapat nilai 50 T. So from 0 to 1 you will have a value of 50 T punya equation. Itulah mathematical equation yang menggambarkan keadaan lita tersebut daripada masa 0 saat hingga ke 1 saat. Okay. So daripada 1 hingga 3 saat, sebab ini adalah satu persamaan garis lurus yang jelas. So from 1 to 3 second, so ini you boleh keluarkan satu persamaan yang boleh dikongsikan bersama. So kalau kita extendkan ni, you akan dapat dimensi lah kan. So you have the coordinate of this, you have the coordinate of this. This is the coordinate of this is 1 over 50 kan. 1, 50. This is 3, negative 50. So you boleh bina persamaan Y is equal MX plus C sebab dia adalah garis lurus kan. What is your nilai M? What is your nilai C? Your nilai C right now is not 0 anymore because C adalah value yang akan cross di Y-axis kan. So kalau you calculate nanti you akan dapat the value is kecurunannya negatif kan. So negative 50T plus berapa? Plus 100. Bina persamaan Y sama MS plus T dulu. Ada 2 koordinat sepatutnya cukup, ada 3 koordinat sepatutnya cukup untuk dapatkan semua nilai-nilai. Okay? Ada siapa ada masalah untuk come outkan persamaan tu? Ada masalah? Boleh respon sikit? Kalau siapa yang tak faham. Okey. Sama juga dengan ini. Persamaan ini daripada 0 hingga 4. Daripada 3 hingga 4. So from 3 to 4, you have another different state ataupun different condition of equation. So you ada koordinat 3 dengan 30. Ini adalah 4 dan 0. Kan? 4,0. You dah boleh dapat dia punya what we call as kecurangan dia, M dia. So M dia pasti positif sebab dia punya dalam bentuk begini. So M is equal positive. So Y is equal in this sense. Saya boleh ringkaskan 50T positive 50 minus 200. Kenapa 200? Obviously lah dia kena turun lagi ke bawah untuk sampai cross the Y-axis kan. So dapat 200. Selain daripada itu, what else?
ini tak ada apa-apa kan? Ini kosong lah. Otherwise, so that's how you convert waveform. Nanti dalam elektronik akan banyak perkara ni berlaku. You kena convert waveform tu. Adakah waveform tu bentuk sine? Adakah dia bentuk cosine? Bentuk seperti ini. Okay. So when you convert that and then you get, kita kena describe dia mathematically at each state. Ketika 0 hingga 1, behavior dia macam ini. Ketika 1 hingga 3 saat, behavior dia macam ni. Ketika 3 hingga 4, behaviornya adalah equation. Selain daripada itu, kosong. Jangan lupakan. Selain daripada itu adalah kosong. So, next adalah tadi soalannya dia mencari current. Kan? Current. So, you boleh measure. Bukan measure. You boleh kira lah. Berapa current dia. Macam mana nak kira current dia? Apa equation yang kita harus pakai? I is equal C dV over dt. Ini mudah saja. dV over dt. So 0 hingga 1, V dia apa? Persamaan Vt nya adalah 50T. So I nya apa? I adalah C tadi berapa? C adalah 200 microfarad. So we know C adalah 200 micro. Untuk I state I1 lah saya boleh katakan ini adalah I1, I2 dan I3. Bahagian lah kan, bahagian per bahagian kan. So I1 adalah 200 microfarad kalikan dengan pembezaan terhadap V over T. V nya persamaan V adalah 50T. Betul? 50T. Bezakan terhadap 50T, you akan dapat 5. So 50 kali dengan 200, di sini you boleh dapat 200 micro kali 50, you will get 10 milliampere. Ada nilai T di sini 10 milli T ke apa? Ada? Tak ada kan? So you have dapat 10 milliampere. Bermakna ketika saat 0 hingga 1, ketika T 0 hingga 1, you akan dapat current you 10 milliampere. Flat. Agak. Sebab apa? Kenapa macam itu doktor? Sebab bila kita kira, T tu terhapus. Current yang terhasil tidak bergantung terhadap masa. Bermakna daripada 0 hingga 1, nilai dia sama untuk arus. Meningkat tapi nilainya sama. So you boleh ulang kiraan tersebut pada untuk I kedua pula. Cuba kita buat I kedua pula kat bawah ni. Saya malas nak interchange between another software, ada Canvas, ada apa, tapi I think we just write down over here, we boleh nampak, record sekali, mudah untuk semua insyaAllah. Okay, untuk bahagian kedua pula, kan, samaannya sama, I is equal C dV over dt. So untuk I bahagian part 2 lah kan. So C nya adalah sama, you can use 200 micro, and then you bezakan terhadap d over dt. Untuk apakah persamaan dia? 100 tolak 50 T kan, terhadap T. So 100 bezakan terhadap T, ini akan jadi kosong. T bezakan terhadap T akan jadi negatif 50. So 200 micro kali dengan negatif 50. Okay, nampak? Faham tak? Respon sikit. Kau orang buta. Komen sikit yang muni-muni.
So negatif 50 you akan dapat negatif 10 mili ampere lah. Micro kali ni 100 of ni you akan dapat mili ampere. Adakah I2 ada nilai T? Ada. So bermakna it's a straight line of daripada 1 hingga 3 you akan dapat negatif 10 mili ampere. Nampak? So go to the next one. Gunakan lagi yang sama, I3. Okay, sama dengan 200 micro d over dt. Okay, d over dt. Umakan. Okay, 200 T. So negatif 200 you bezakan terhadap plus 50T. So akhirnya you akan dapat 200 burn 200 kali 50 you akan dapat 10 mili ampere. Okay. Kita boleh lukislah graf kan. Terhadap 1, 2, 3, 4. Kosong ada was, lain betul kosong. So kosong hingga so this is the T. This is your I right now. So kosong sampai 1 tadi 10 mili ampere. Straight line tak gantung kepada T. Cos 1 sampai 3 1, 2, 3 negatif 10. Okay. And then 1 sampai 4 adalah 10 juga. Jadi apa yang berlaku adalah you have baru orang kedua ke orang kedua? So samaan ataupun bentuk arus yang berlawanan daripada tadi sebenarnya beginilah. You akan dapat. So kita kena kaji apabila dibagi arus dalam bentuk sawtooth ataupun sebagainya, you kena kaji and then you masukkan di sini. Saya dah tunjukkan bagaimana kita kena kaji dia dari step by step, time over time. Okay. So itu ada 4 example yang saya boleh berikan bagi proses pengiraan yang berkaitan dengan kapasitor. So kita tahu hari kita belajar tentang bagaimana nak mengira kapasitor secara series, bagaimana nak mengira kapasitor secara parallel, and then we also know that bagaimana nak kira arus dalam kapasitor dan bagaimana nak kira voltan dalam kapasitor. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat memahami dan study balik dan dapat faham apakah yang bagaimana untuk membuat pengiraan kapasitor yang baik. Okay. So next, before we end, let's see what is brief. How brief is brief? Jadi kita cakap berapa cepat ni? Kejap je ni, dia akan arus mengalir akan betul-betul full charge. Sama juga you nak discharge, sekejap saja. If you have take a full charge capacitor, you ambil wire, you connect between those leg, pop, hilang those charge. Kan? Sebab kalau kecil lah, secepat yang mungkin. So it's depend on the capacitor value, the capacitor, the C, and juga the resistance in the circuit. Okay. So the parameter is called time constant ataupun tau. So if you change the value, you put resistor in series dengan capacitor, dia akan increase the value of tau tu, and then you will get longer time of charging and discharging.
Remember when I told the story that we put one capacitor untuk hold memory untuk your radios, handphone, even though dah mati. So because of the certain value of charge yang kita preserve melalui capacitor. Dan masa untuk kita tentukan itu ialah bergantung pada tau value. So we play around with the resistance and the capacitance value. Tau is equal R over L, then you can get the value, the voltage drop slowly on, and you can control it with the value of R. This is for L.